360. Unti-unti po nagki-clearing. Unti-unti. Bibigyan yung aming player na mag-clearing. Son. Mantalingan. Clearing. Wow. Brooks Point, diyan kami pupunta. Yan ang Brooks Point. Pupuntahin namin yan mamaya. Pupuntahan namin. Pero bulag, ayan o. Ito ang Sea of Clouds sa Palawan. Waterfalls. Malayo. Keno! Keno! Clearing! Clearing, Keno! Ang bait mo, Lord!